तो टेकी धरला भाई गोटे पोज रे फटो उठेले बंशी दरकार बालदा गुंफा रही गुंफा फाँकट रही सूर्य किरण ये पूजा कर तो दर्शक बंधु आम ए बालदा केव नंदपुर छकठार आम पुणी बाहरी पड़ा बालदा कैब एठू पुणी जा 21 किलोमीटर चलो दर्शक एटा थिला मारडा छक तो ये मारडा छक आम टिफिन कलु बढ़िया टिफिन कलु तो आम पुणी बाहर बालदा कैब चलो दर्शक उठाणी रही रात भाया रास्ता रही पड़ो टिकेट करा पड़ो ना ये रास्ता पूरा एमती रास्ता ना शूटिंग बोलिकी लोक लोक तो टिकेट ये 20 टका आपन करिया पड़िबो फोन पे कर दबु संध्या बेले टिके देखियो हला गुंफा देखि के आपन आज्ञा लेग को पळाइबे टॉप को लेग गोटे अछि बड़ लेग टॉप सेटा लेग नेचुरल जा ए 2-3 किलोमीटर हो केते किलोमीटर आगे छ केने गला धन्यवाद ये टिकेट को एंट्री करिया पड़िबो आपन को ए चलो पूरा सुंदर जगह देखो साप रही गोटे पूरा आम घाटी चलला गोटे साप देखो कौ भाई साप सापटा ये पड़ेगा बहुत बड़ दौड़ी गला दौड़ी कौन बैग फैग कौन ହେଇଯିବା କ'ଣ କାଲିର ଏଠି ରଖନ୍ ହେଲା ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଲଦା କ୍ୟାବ୍ ବା ବାଲଦା ଗୁମ୍ଫା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲଦା ଗୁମ୍ଫା ଏଟା ରହିଛି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ आम भी चलतु से गुंफा भितर को जावा बर्तमान देखु पहाड़ टॉप रु केम देखा जगह पूरा गोटे नदीटे रही कौन गोटे पूरा टॉप रही पूरा पहाड़ एवं आम आसतु जा क्या गुंफा मान सब रही विभिन्न पर्यटक जगह देखुं आप टोटाल बालदा गुंफा ये गोटे छोटिया फाँकटे रही सूर्य किरण ये पटे आसुची देखो
तो ये जो लाइट पड़ी फोटो उठाइबा बहुत बढ़िया जगह रही फोटो उठाइबा पूरा मस्त प्लेस रही जगह हाँ भितर क्यों ठाकुर पूजा पाँच पूरा अंधार रही गुफा देखते गुफा भर पूरा अंधार रही देवादेवी एठार पूजा पाँच तो गुफा भितर को गले गुफा भर जाए बहुत भल लगुच कड़े कड़े से गुफा सब जा मोटा उठा महादेव पूजा पर्यटन एठारे बहु पुरातन गुफा सब रही गुफा रही बाला गुफा गुफा भितर सर्प मान रही है तो गुफार बेस समय रहा उचित नुह कारण आम रास्तार आसला बेलू देखिलु साप तेणुक जी गुफा भितर साप ही रही आ जगह से भाया रही पूरा साप सरीसृप रही है बेस समय रही सेठू भी को सेठू ए पहाड़ सका सेठू सेठू ए डिपो लास्ट जा सुपर अपर पूर्णिमा मझे पर्वत टेकिक धरला भाई गोटे पोजरे फटो उठेले बंशी दरकार दर्शक को बंशीटे गोटे देदेवे आप पठेदे कमेंट गोटे पठेदे गोटे देख कानी फटो देखुन पर्वत उठे देखुन पर्वत उठे फटे सिम नहीं ये गोटे गुंफा रही बस भर को जाऊ बस ये बस फटो उठे पारे तो आगे आउ गोटे गुंफा रही से गुंफा ठीक जी आम चलतु मु से गुंफा को जा गुंफा रही ना गोटे गुंफा रही ये गोटे गुंफा कहले
କହ ତେଜପତ୍ର ନା ନା ଭାଇ ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବଟ୍ ତେଜପତ୍ର ଗଛ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫାଟେ ରହିଛି। ବୋଧେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର କନେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଏଥିରେ, କାରଣ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଗୁନୁ ଯିବା ନା ଧର୍ମ ମୁଠି ଚେଷ୍ଟା କରି ନା ନା ଆରେ ନାଇଁରେ କାହିଁକି ନେଇକି ଅଛି ରିସ୍କ ଆମେ ଯଦି ଜଣ 5-6 ଜଣ ହେଲେ ରିସ୍କ ନେବ ରିସ୍କ ନେବ। ସୋ ଏଠି ଗୁଣି ଫୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି କ'ଣ, ତ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାନି, ପଳେଇଯିବା। ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ଏଇ ପୂଜା ମଝିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ ଉପରୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନଦୀ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ରହିଛି, ଆଉ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖିଲେ ଏଇପରି ରହିଛି ବାଲଦା କ୍ୟାଭ୍, ବାଲଦା ଗୁମ୍ଫା। ଗୁନୁ କହିଲେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହୁଛି ବାଲଦା ଗୁମ୍ଫା। ଚାଲ ଗୁନୁ ମା ଫଟୋ ଉଠେଇବ କ'ଣ ଏତେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିବ କେଉଁଠି କହିଲ? କହିଲେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କି ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି। ସୋ ବାଲଦା କ୍ୟାଭ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାଲଦା ଗୁମ୍ଫା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଲଦା ଗୁମ୍ଫା ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଟପ୍ ଉପର ଭିଉଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଖରାର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପୁରା ଧୂସଳିଆ ଧୂସଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଧୂଆଳିଆ ଧୂଆଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଆସିବି ଏଠି ବାଲଦା କ୍ୟାଭ୍, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ସେୟାର, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଯିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଯିବା, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।